कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गोटे राति बसी तम सह मद पीबी मद पीले भाउज गाली करेंगे तथापि गाली पदे शुणिले शुणी गोटे राति बसी तम सह झगड़ा नागिबी तुमको भल मत खड़ुआ कहबी मु जानी मु तुम सह झगड़ा नागिबी भल नागे मैं यूट्यूबर आम नो रील्स रील्स ला मझे मझे जीवे पेल दो आ वीडियो टी बनै देबो इंस्टा रे देना त फाइनली इंस्टा रो गोटे सेलिब्रिटी लोक को नै अबे गरम लागलानी मु मते सियाडे बुलला ना यूट्यूब रे पसिले तू सियाडे बुलला ना गरम रे फाइनली बे शर्ट पिंजी जाई छी आ भाबुची मु हेले गोटे रील्स बनैबी कथा भाबीबी आ आपण माने भलो डायलॉग आपण इंस्टा रे जाई देखिबे इंस्टा लिंक देई देबी मोर डाटा नाइ रे जितु भाई 100 डाटा अछि सेती सरीला गेंधा मोडू कोडा ए नो भाषा सब्सक्राइबर माने समस्त वीडियो देखिबे हमरो सेलिब्रिटी लोक टिके हमरो बनेबे गरम हो सांग माने स्काईटा को टाइप रस ए सालू तो आईफोन टा देलु तो आईफोन कैमरा मैचिंग करिया को टाइप रो किन कैमरा आउची मोर ब्राइटनेस कमी जाई हां दे वीडियो बने प्रैक्टिस तू तो काम करे हम हम काम करू हम काम करछु हो ठीक अछि हेलो गाइस एमती करी नेबी सालू मैं रॉकी 01 नेक्स्ट भाई छता पता टी ए छता पता टी धरि आइलो नै छता पता टी धरि आइलो हम हीरो झाउली होउंदी अबे झाळ मारी विलेन बे हीरो नै आई एम विलेन जित सो गाइस र मुस्ता देखै मो माने फॉलोअर्स रही जा ए लोकड़ा हीरो साजिक धरी आसतली ए कैमरा कोन धरलानी हेलो लेडीज मेरा कहलु सागा माने हेलो म्यूजिक स्टार्ट करो रे गरम न सोई भाई हम साड़ फुल दे माने अंकल हमर माने पिले माने हमर झाउली गलो बोली तांको गोटे दही पणा देले धन्यवाद मौसा थैंक यू सो मच भगवान है कहाँ रे तू है सुना राती बसे मु दही पणा पीबी हैं व्यू ढाल मस्त आसु ना ए भाई हां भाई लोकेशन गणिया बोलर भलो करना थाउ मु लोकेशन मारी पट जान पोस्ट करथिरी भाई और अनबस वीडियो बनौ हल्ला नहीं अनबस आइला
ନା ମୋର ସେଇ ରିଲ୍ ସେଟା ଫଲୋ ହେଲାନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବହୁତ ମନ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ହେଇଥିଲି 7 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାଜେଶ। ଆଉ ଆମେ ପିଜୁଳି ଜାମୁକୁଳି ଏସବୁ ଖାଇ ଆସୁ। ଆଉ ସେ ଗଛ ଦେଖା ହେଲା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବି ହେଲେ ଲାଗୁଛି। ଛୋଟବେଳର ମଜା ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ଆପଣ ଏମିତିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇବି ଗଛଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ପିଜୁଳି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜେଶର ମୋର ଥିଲୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଏଇଠୁ ଗଳି ଯାଇଥିଲି, ଆର ପଟେ ଗଳି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ଉଠେଇଲା, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଆଉ ଚଢ଼ି ପାରିଲିନି ଗଛରେ, ସିଏ ମୋତେ ପିଜୁଳି ଦେଲା। ସାଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଛୋଟବେଳର ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖୁଥିବ ରାଜେଶ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବୁ ହେଲା। ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲ ଏବେ ଆମର ଲାଇଟିଂଟା କମିଗଲା। ଆଉ ଆମର ହିରୋ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ରିଲ୍ସ ହେଇପାରିବନି, ଲାଇଟ୍ଟା କମିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠୁ 2 ଆଣ୍ଡେ କରିଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ ଦବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ତ ପଳେଇଲା, ଆଉ କୁଆଡୁ କ୍ଲାଇଡ୍ ଆସିବ। ଶୁଣ ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ଟିକେ ମାନେ ନୂଆ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କୁହ। ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଆଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିବ, ମୋ ଆଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିବ। ହଁ ଆଇଡି ଆଙ୍କର 3 ଜଣର 2 ଜଣର ଆଙ୍କର ଦେଇଦେବି ସବୁ, ମାନେ ତଳେ ଦେଇଦେବି ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି। ହିରୋ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ମାନେ ଇନଷ୍ଟାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନା। ମୋଟା ହେଲେ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନା। ହଉ ଛାଡ଼। ଫାଇନାଲ ଏଇଠୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା 2 ଆଣ୍ଡେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ବାଏ ବାଏ ଟିକେ କରିଦିଅ। ବାଏ ବାଏ।